अल्लाह के मुकद्दस मुकद्दम नाम में आप सबको सलाम जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 14 फरवरी को पहला रोज़ा है। आज हम रोज़े के हवाला से बातचीत करने वाले हैं, रोज़े के हवाला से तालीम देने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे बीच में खुदा के खादिम जो हैं, जो शादरा गांव से रहाइश पजीर हैं, और इनका नाम पास्टर अदील है, और हम इनसे एक सवाल करेंगे रोज़े के हवाला से, और उसी पर जो है आज हमने खुदा के कलाम को सीखना है। जी पादरी साहब सलाम। सलाम सर, सलाम। और कैसे हैं, ठीक है? जय मसीह की बड़ा फैज़ल। जनाब आपसे एक सवाल है जो खुसूसन दीन इस्लाम जो है हमसे सवाल करती है, और वो सवाल ये करती है कि जी आपका रोज़ा जो है, हमने सुना है मुस्लिम भाई कहते हैं, दीन इस्लाम कहते हैं कि 24 घंटे का रोज़ा है, ठीक है, और उसमें हमें ये कहा जाता है कि जनाब आप तवे की पकी हुई रोटी नहीं खाते जब आपके रोज़े आते हैं, ठीक है, और आप फल जो है खा सकते हैं, मतलब तवे की पकी नहीं खानी, फल जो है आप खा सकते हैं। तो इस पर जो है जो सवाल मुस्लिम भाइयों का है या मसीह भाइयों का है, चूंकि वो हमारे पास आते हैं, हम जो है अपना चरवाहा होने के साथ साथ उस्ताद है, फिर क्रिश्चियन जब उनसे सवाल मुसलमान करते हैं तो कलीसिया हमारे पास आ जाती है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चूंकि हमारा रोजा 8 पहर है, यानी कि 24 घंटे रहता है, एक शाम से लेकर दूसरी शाम तक। आइए इसका जवाब जो है पादरी अदील साहब देंगे। खुदा यीशु मसीह के अलकातर और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। सलाम। पहले नंबर पर जो सी बात होती है कि तवे की पक्की नहीं खानी, हमने ये सवाल होते हैं इस तरह के और अक्सर। फल खा लेने, फल खा लेने, ठीक है, 24 तो घंटे इस तरह 24 का। घंटे के अंदर जो था इस तरह से हमने आप कर सकते हैं, तो जी। तवे की पक्की नहीं खानी, ठीक है। अब पहले नंबर पर हिंदुइज्म के अंदर से जी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर तो कहीं भी ऐसा रेफरेंस बहुत नहीं अच्छे, हमें मिलता बहुत अच्छे। कि हमने जो सा तवे की पकी नहीं खानी भी। जी। बाइबल मुकद्दस के अंदर कहीं पर भी ना ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर और ना न्यू टेस्टामेंट के अंदर जी। कहीं पर हमें इस तरह की कोई गुफ्तगू नहीं मिलती, कोई बात नहीं मिलती। जी। हाँ, क्लियर जो करना है वो ये है कि तवे की पकी खानी या नहीं खानी। ठीक है। पहले नंबर पर हिंदुइज्म के अंदर, जैसे कि हिंदू हैं वो अपनी देवी देवताओं को मानते हैं ठीक और है। अपने अकीदे और ईमान के मुताबिक वो भी एक रोजा रखते हैं, ठीक जिसे है। हम कहते हैं कड़वा चौथ का वो कहते हैं कड़वा चौथ का व्रत है हमारा। जी। तो जब ये अपने ईमान के मुताबिक रोजा सर रखते हैं जी। तो उसमें से एक शाख निकली हिंदुइज्म ठीक के है। अंदर से, और जब हिंदुइज्म के अंदर से ये सर शाख निकलती है ना, तो उस शाख ने ये रसूमात अपने अंदर रखी हुई थी और उनके अंदर ये चीज पाई जाती थी। आपका आपका ये नहीं कहना ये है कि ये जो रस्म है, ठीक है, ये जब रोजा रखते हैं, साल में एक रोजा कह रहे, हाँ जी, साल में एक रोजा रखते हैं, और इसमें जो है वो तवे की पकी हुई नहीं खाते थे, फल खाते हैं, फल खाते ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉन्सेप्ट दीन मसीहत के अंदर नहीं है, नहीं है, ये हिंदुइज्म के अंदर है, हिंदुइज्म के अंदर। जी जी जी। तो जब ये कंसेप्ट हिंदुइज्म के अंदर पाया जाता था, तो जैसे जैसे हमारे आबाओ अजदाद जो से हमारे बुजुर्ग थे जी, तो जाहिर सी बात है, आज से आप अगर 20 साल पीछे चले जाए जब 15 साल या 10 साल पीछे चले जाए आप, तो हमारे आबाओ अजदाद भी क्या करते थे, दीवा बत्ती चिराग। तो ये उस वक्त के जमाने जो उन्होंने अडोप्ट की थी, तो ये बातें जो सी दिन मसीहत के अंदर आ गई, और जब दिन मसीहत के अंदर आती है तो आस्ता आस्ता ये बातें पुरपट भी आती, ठीक है। जब ये पुरपट पर आती हैं बातें, तो जाहिर सी बात है जब पुरपट पर बात आ जाएगी तो कलीसिया के अंदर तो ये बात खुद ब खुद फैलेगी ना। तो जब ये बात पुरपट पर आई, कलीसिया के अंदर फैली, तो कलीसिया ने समझा कि शायद ये बाइबल मुकद्दस के अंदर ये चीज पाई जाती है, शायद ये हमारे अंदर ये चीज पाई जाती है कि तवे की पक्की नहीं खानी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने जो उनसे सर तवे की पक्की भी खानी है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर ऐसा कोई रेफरेंस जी। अच्छा, मुझे आपकी पादरी दिल साहब एक बात बड़ी अच्छी लगी, बहुत प्यारी बात आपने की है और सब तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसमें हमें मुस्लिम भाई भी देख रहे हैं और हिंदू सिख भी देख रहे हैं, क्रिश्चियन भी देख रहे हैं। इस खादम ने ये कहा है कि कलाम में कहीं पे ऐसा हवाला हमें नहीं मिलता, ठीक है, कि जिसमें ये जिक्र हो कि जनाब हमने तवे की पक्की जब रोजा रखते हैं रोटी नहीं खानी, फल खा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, याद रहे कि डॉक्टरी लिहाज के मुताबिक डॉक्टरों का भी ये कहना और मानना है
کہ انسان جو ہے بغیر کھائے پیے کتنے دن تک زندہ رہ سکتا ہے؟ 3 دن تک. تو اس لیے یاد رہے 24 گھنٹے جو ہے بغیر کھائے پیے رہنا زندہ یہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، یاد رہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے فاقے کو دیکھتے ہیں تو وہ پورے 40 دن کا ہے، بغیر کھائے پیے 40 دن جو ہے اپنا رہا، اور پھر جا کر جب دن پورے ہوئے کھانے کا وقت آیا تو اس وقت آزمائش بھی ہوئی، روٹی کے ساتھ ہوئی. تو اس لیے یاد رہے جتنے بھی دین اسلام کے بھائی دیکھ رہے ہیں، ہندو سکھ مسلم دیکھ رہے ہیں، کرسچن دیکھ رہے ہیں جی، پیارے خادم کا جو ہے پادری دل کا جواب یہ ہے کہ کلام میں کہیں پر یہ ذکر نہیں ہے کہ ایسا حوالہ ہمیں ملے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ کنسپٹ ہندوؤں کا ہے. اور جب مجھے بھی اتنی سمجھ نہیں تھی، جب میں نے آغاز کیا تھا منادی کا، تو میں دین اسلام کو جب وہ مجھ سے سوال کرتے تھے تو میں نے بھی ان کو یہی کہا تھا، میں نے کہا یہ کنسپٹ ہندوؤں میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، آخر میں آپ روزے کے تعلق سے لوگوں کو کیا تعلیم دینا چاہیں گے؟ چونکہ روزے اب 14 فروری کو شروع ہے تو اس کے بعد ہم اس کا اختتام کریں گے. جی اچھا، بائبل مقدس کے مطابق جی کرسچن ایجوکیشن اور جی کرسچن تعلیم، ٹھیک ہے بائبل مقدس کے مانی ہیں تو ٹھیک ہے بائبل مقدس کی ہی تعلیم کو ماننے والے لوگ جی ہیں. بائبل مقدس کے اندر بزرگ متی رسول کی انجیل، جی اس کا 6واں باب جی اور اس کی 16ویں آیت مبارکہ کا اگر آپ اور میں غور و مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر مسیح خداوند نے کرسچن ایجوکیشن اور جی کرسچن تعلیم دی. اور جی کرسچن ایجوکیشن اور روزے کے تعلق سے روزے کے تعلق سے، روزے کے اور کرسچن ایجوکیشن اور کرسچن تعلیم روزے کے تعلق سے یہ دی کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں. لیکن جب تم نے روزہ رکھنا ہے تو کرنا کیا ہے؟ تم نے اپنے منہ کو دھونا ہے، تو اپنے سر پر تیل کو ڈالنا ہے. اب جب ہم روزہ رکھیں تو مسیح خداوند نے تو یہاں پر ہمیں سکھا دیا نا، جی تو یہاں پر حرف آخر بالکل بالکل، یعنی کہ وہ 24 گھنٹے کا جو پروسیس مسیح نے بتا دیا ہے کہ اس میں آپ نے تو کھانا پینا نہیں ہے، بالکل. اور پھر جو ہے اپنے چہروں کو اداس نہیں بنانا. یہ بڑی بات یہ بڑی مسیح نے ہاں جی، یہاں پر جب بالکل. یہ کرسچن ایجوکیشن ہمیں دی ہے نا، جی تو میں نے پہلے بھی یہ لفظ بولا تب بھی بولنے جی. لگا کہ یہاں پر حرف آخر ہو گیا. بالکل، یعنی کہ کوئی ایسی تعلیم نہیں دی کہ تم نے توے کی پکی ہوئی پکی نہیں کھانی ایسی اور کوئی جناب پھل کھاتے رہنا. ٹھیک ہے، کہیں ایسا ذکر نہیں ملا. نہیں ملا. جی پادری دل صاحب، تھینک یو. آپ ڈاکٹر جمیل حسن کے شاگرد ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج آپ ہمارے اس چینل میں آئے ہیں، ٹی وی میں آئے ہیں. آپ نے جو ہے بڑی اچھی باتیں سکھائی ہیں. تو جناب میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں جتنے بھی دیکھ رہے ہیں ہمیں اس میسج کو جو سنا ہے، آپ نے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک کریں، اور کمنٹس میں ضرور جو ہے اپنے خیال کا اظہار کریں کہ آپ کی کیا کیا رائے ہے، آپ اس سوال کا کیا جواب دیں گے، یا جو سوال کا جواب آپ کو ملے آپ اس سے متاثر ہیں ہمیں بتائیں. اگر نہیں بھی متاثر ہوئے تب بھی ہمیں بتائیں تاکہ ہم ایک اور مووی کو لے کر اس کے حوالہ سے بات چیت کر سکیں. پادری دل صاحب کو ہم پھر یاد کریں گے. گاڈ بلیس یو جی. خداوند آپ کے ساتھ.